tanom. Buti pasabot, diha di ay sa atong tanom, dili lamang sa mais, bisa kung sa nga tanom, na ay mga butang nga naglibot diha. No? Mga butang nga makaapiktar sa pagtubo sa atong tanom. O sa kadaghan sa mga butang diha, atong bahinog kaduha. O sa maning duha? No? Sa English pa kita magkatog living things. O ikaduha po, non-living things. O sa may living things, mga butang nga naay kinabuhi. Non-living things, mga butang nga walay kinabuhi. Arita sa mga butang nga naay kinabuhi diha. Unsa may mga butang nga naay kinabuhi diha? No? Na tayo obat atong bahinog kaubat. Una natin kita ba kung mga kaaway mananap. Kaaway di po. Nganong kaaway man sila nga mananap? Tungod kay makadaot man sila sa atong tanong. Oh. Onya, naapoy kita wag na oy, dili tumba. Oh. Kung naay kaaway na apoy, amigo. Napo di amigong mananap nga naglibot diha. No, o sa pailain. Naapoy mga sakit nga naa diha. Mga kagaw nga naa diha, no? Naapoy mga sagbot, labing klaro nagbisagot. No? Kaya nagsagpot, dugato nagpasagdan hangtod sa pag-harvest, tawag kita mahimo. Sana nga magpatay. No? So, karon atong ila-ilahon ang mga butang.